ही म्हजी एक हें केल्या नवीनच आयडिया कशी केल्या हांवें ही गेट आसा न्हू गेटी वयर हांवें एक केली केल्या माटो आनी हो असो माटो आसा म्हाका जेन्ना ट्रॅक्टर व्हरूंक जाय भितर तो वयर काडूंक शकता आनी जेन्ना म्हाका तेजी तेंडली काडूंक जाय ते हांव सारकें सकयल जमनीर हाडटा हातीन तेंडली काडूंक जाता वो दुसरें कितेंय काराली घाली येता कितेंय घाली येता दुसरी भाजी घाली येता तेजेर पूण तेंडली इज द बेस्ट तेंडल्याक हांव तेका लागून स्पेशल तेका केला. हे आतां आंब्याची आतां हिंगा एक पासून झाड नासलें कसलेंच झाड नासलें आतां म्हाका कडेन 1 2 3 4 5 आनी त्या वटेन थोडे 10 तरी आंबे आहा म्हणजे पोरूं हांवें 300 एकाच झाडाचे 300 आंबे काडल्या. मागीर फुडें येवया. कसले कसले आंबे ते? एक मानकुराद आसा मांगीलाल आसा शावियर आसा आनी आतां हांवें दुसरे 2 बशीचे रोयल्या केसर रोयला आनी आमचो मुसराद बार्देस मुसराद तोय लायला. आतां ही सायड आहा न्हू दुसरो उपयोग कांय जायना जावं पूण ते हळद रावपाचे प्रयत्न केल्ले पूण थोडें उदक भरल्या फुडें चोडा हळद लाव आनी दुसरें पळय हें झाडाचो मातसो होय झाड हें व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टुडंट न्हू हें झाड हांव मल्टिप्लाय करूंक सोदता कित्याक सावळेक जाता ती सावळेक जाता म्हणून म्हाका व्हेरी इंट्रस्ट आहा तेजी ते सगळे सायडीक हांवें हळद लायला आनी दुसरें कांय जायना. तशें एक झाड सावसप आसा हें सावसप तेजी हांव थोडी कलमां ट्राय करता करपाक आनी मल्टिप्लाय करपाक. हे कसलें? सावसप आनी कांडे पणस निरपणसूय म्हणटा दिसना निरपणस म्हणजे तुमचो हो न्हू दाखयता आसा म्हाजे कडेन कितें खातात? हय कॅन्सराचे म्हणटा ते पानां ती उकडून हें करता तेजे. ओके पळय हो म्हाजो पोरू आमचें उदक इतलें भरलेलें बरो निरपणस इतलें उदक भरलें पळय हो मेलो निरपणस म्हणटच हें म्हाका मातशें हें जालें ज्या दिसा खावपाक जाल्लो तयार तेन्ना मेलो. हे माड हांवें म्हाज्या हातीन सगळे माड हांवें म्हाज्याच हातीन लायिल्ले आसा फाटल्यान असो हे फुडें यो तो माड तसो ना माड बरें आसा फुडें बरें हे आतां माड आमचे कांय न्हू म्हटल्यार म्हाका आतां 200-300 माडाचे नाल्ल मेळटा वर्साक न्हू एका 100 तरी 3 म्हयन्यान मेवता म्हणजे 500 तरी माड आतां सद्याक आनी तेजो इन्क्रीज जातलोच 100%. हे किती वर्सां लागता? हे तुका म्हाका लागले ते 5-6 वर्सांनी लागले हे इतल्याक लागलेले लागलेले सारके बाणावली भायले न्हू एकूच आहा हो पळय केरला आहा तो फाटल्यान मागीर दाखयता तुमकां. ही आमी केन्नाय भुरगीं हिंगा येतालीं स्कुलाची भुरगीं येतालीं तांकां लागून एक टॉयलेट केल्लो कित्याक सेफ्टी आनी हें म्हणून एक तांकां टॉयलेट टिचरींक सांगतालो हांव तुमी सुसेगाद तांकां टिफीन घेवन यो हिंगा सगळें आहा थिंगा बसोंक सगळें आहा. सो भुरगीं येता हांगा हें करपाक येतालीं कोरोना जालें पळय तेन्नाच म्हाजें हें जालें प्रॉब्लेम जालें फ्री ऑफ कॉस्ट आतां पळय म्हाजो कॉन्सेप्ट कितें आसा बातलान आमचें क्वेश्चन जावपाचें ना कोणाचेंच कितें जावपाचें ना म्हणटा हांव कितें करता हांवें एक कॉन्सेप्ट तयार केला कितली पर्सेंटेज भाताक सोडपाची कित्याक भात इज अ मेन थींग भाताची जमीन आसूंकूच जाय आनी कितली आमच्यान दुसरें काम करूं येता म्हणटा हांवें कितें केलां 60 भात 40 दुसऱ्या कामाक. आतां 40तले 10% हांव एक पोंड मारला. पोंड कित्याक मारला कित्याक म्हाका हिंगाची माती भायर व्हरूंक नाका आनी हिंगा माती हाडूंक घालूंक नाका. थोडी जाय पडटली थोडी जाय पडटा पूण चडशी त्या पोंडाची जो माती मारता ती सगळो बांद तयार केला कित्याक भायलें हारें उदक येतालें पयलीं तें हारें उदकाक हांवें कट ऑफ केलां म्हणटा आतां हाऱ्या उदकाची भिरांत ना आतां फकत पावसान केन्ना एक्स्ट्रा रेन येयलो जाल्यार म्हाका प्रॉब्लेम जाता. पयलीं हांगा बांद आशिल्लो ना बेश्टी धाकटली मेर आसली म्हणटा ती इजी उदक भितर आतां ह्या बांदाक तुजो ओन बांद तयार केला? हय तयार केला. गव्हर्मेंटाचेर डिपेंड आसा तुमी स्वताचो केला काय टीम घेतल्या? आपटील हांवें स्वताचो केला आपटील स्वताचो. मागीर जेन्ना तेणी पळयतत म्हाका विचारलें तुजो बाबा हें कितें आहा प्रोग्राम कितें तांकां जेन्ना सांगतकच म्हाजो असो प्रोग्राम आहा ते होंडो मारून इतक्याक भात जायना होंडो मारून ती माती तेणी म्हाका हेल्प केलो थिंगा. खारें उदक भितर येना? ना हारें उदक ना फकत पावसाचें उदक. आतां दुसरें कितें जालें जेन्ना हांव हें तयार करतालो
हो जागो तयार करतालो खारें उदक थिंगा पासून पावतालें तेन्ना हांवें कितें चिंतलें पयलीं बांय मारली बांयक म्हाका पयलीं 2 वर्सां हारें उदक पडलें ती बांय दाखयता न्हू 2 वर्सां हारें उदक पडलें आनी मागीर हांवें कितें केलें हिंगा बांद घालो आनी बांयचें उदक कितें करतालो डायरेक्ट भायर उडयतालो पंप करून आनी थिंगा एक होंडो आसा होंड्याचें उदक काडून म्हाजी भाजयेक शिंपप भाजी जायना जाली बारीक म्हाज्या नेबरान सांगलेलें तूं पिसो जाला म्हणून एक कुत्ता येवं जालें ताका सांगलें हांव तुका भाजी आनी पोरू हांवें हिंगची कांयंगां काडून हाडल्या हे सुवातीची कांयंगां नोंदणी जायना आहली इतलें बेरें नासलें म्हणटा खाऱ्या उदकान ते जमीन सामकी पिडाळ जाल्ली हय सारकी तेज्या उपरांत कितें केलें पळय ही चोर मारली म्हणजे हारें उदक आनीक हिंगा येवचें न्हू हिंगा स्टॉप करचें ताका आनी हेंय परत उदक काडून भायर उडयतालो म्हणटा म्हाका हांवें म्हटलें आतां पुरयता म्हाजें हें जालें रिकवर तरी तुमकां दिसतलें पळय इतलें आजून रिकवर जावंक ना आजून मोडटा पळय तरी रिकवर जावंक ना म्हणटा हांवें कितें म्हटलें ही चोर मारलेली आनी म्हटलें आतां बरें जालें हांव चोर करता म्हाका आयशार सायंटिस्ट नाका थोडो तेंप दवर आतां दवर म्हणून कितें करतलो कांय करूंक जायना हांवें कितें चिंतलें हें मकाना तुमी आयकलां आसलें मकाना न्हू पॉपकॉर्न येता रीच फूड म्हणटा सुपर फूड म्हणटा पळय ते मकाना आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान तेजें डिपार्टमेंट चालू केलां आतां हय बिहार नॉर्थ हे किचड आसता न्हू किचड आसता सगळें तुमी आसता किचडाक ती जाता म्हणटा हेजो एक ट्रायल कसो चल्ल्या कशें जातलें पळय खंयचें कितें काडप तें हे पळय हितून चणे कशें जाता ती व्हडली आसा ही मोठी आसा ही फुलां ताची फुलांय बरी दिसता पळोवपाक विकतात विकना पण विकलें जाल्यार तें मेवना न्हू तुका लोटस कशें आसतात न्ही लोटसूच म्हणटा तेका लोटस फॅमिली आसता लोटसूच आमची ती आमची सावकार म्हणटा तेका ते वॉटर लिलीज बरेच दिसा लोटस म्हणटा ते बिग वन्स आनी हें करून हांवें हें तयार केलें मागीर तुमकां बांय पळोवया आतां हय यो बांयक पासून सिग्निफिकन्स आसा कित्याक न्हू म्हाका जेन्ना लोक सांगताले अरे पिशा बांय हिंगा कित्याक बांदताय तूं बांय मार्गा कुशीक कित्याक बांदिनाय उदक विकूंक मेवतलें हांवें म्हणलें म्हाजो हें कित्याक आसा म्हाजो उदक विकपाचें ना आनी ही बांय जेन्ना मारली म्हाका माती जाय आसली हिंगा हे बांयची माती काडून हेका प्लिंथ काडलो एक रूम म्हाका कितें जायच तुका शेत तर करतलो न्हू अशें पडलें की लेबरांक बसोंक जाय म्हाका बसोंक जाय म्हाजे भरपूर हिंगा सामान पळयतलो जाता कितें आहा पळय तें म्हणजे ताका रूम जावच आनी एक लेबरांक रूम केलो आनी उरलेले अशें दवरलां हिंगा आतां झाडां भाजी तयार केली सुणी बाय पिड्यार करीत म्हणून हो तयार केला यो फुडें म्हणटा हे बांयची माती काडून हांवें प्लिंथ तयार केलो भायली माती ना हिंगा म्हाजें वर्कशॉप कितें बारीक आहा म्हाका कडेन कटर आहा बिल्डींग मशीन सगळें आसा हय ही वॉकिंग स्पेस म्हाजी कितें म्हाका बसून करूंक जाय जाल्यार हिंगा करता हांव हें सगळें म्हाजें सामान कितलें सामान आसता तें पळय शेताक थोडें लागून आसा बरोबर आतां थोडे पट हांव हायब्रीड करता म्हणून सांगलां मागीर सांगतलो ह्यो आतां जाती हांवें थोड्यो हें केल्या म्हाजी सिलेक्ट केल्या ही अजून हांवें कांय करूंक ना अजून हें करूंक ना तेजें कितें म्हणटा तें निरीक्षण करूंक ना म्हणजे ही आतां फकत भात काडून पळयतलो बरी आहा जाल्यार चड जाता कितें तें कसली वरायटी ती तुजी ओन वरायटी म्हणजे कोरगूट हो आमचो बासमती इंटू कोरगूट 2 भाशेनी केल्या हांवें कोरगूट इंटू बासमती आनी बासमती इंटू कोरगूट मागीर कितें येतलें प्रॉडक्ट कधी दाखयता तेंय दाखयता तुमकां मागीर दाखयता बासमतीचो शेप आनी बासमती शेप आनी तांबडो गोटो आसा ऑलरेडी तो खाऱ्या उदकान जावपाक शकतलो तें जाता तें दाखयता तुमकां ते जालें जाल्यार फर्स्ट टायम आसा रे गोंयान असं जावंक शकता पाणी कोण कोला हो तेणे आयशारान केला जाल्यार म्हाका खबर ना ताका हें मेळटलें व्हॅल्यू आसतलो हो आसा तूं हो स्टॉकिंग पॉयंट हो स्टॉकिंग टँक मातशें प्रॉब्लेम जाला म्हणून आतां सद्याक बंद आहा तितून कितें करप नुस्तें हाडून हिंगा दवरप जें म्हाका मागीर पोंडान ट्रान्सफर करूंक जाय न्हू तें हितून दवरप आनी दुसरें भुरग्यांकूय बरें दिसता हारसो घालो म्हणजे भुरग्यांकूय एंटरटेनमेंट नुस्तें भितर पयलें जाल्यार भुरग्यांचो एंटरटेनमेंट जाता तेका लागून हांव हारशे घाल्या दोनूय तितून आदीं तुमकां सांगली स्कुलाची भुरगीं येतालीं एक्वेरियम टायप केल्लें एक्वेरियम टायप प्लस स्टॉकिंग युजली स्टॉकिंग पॉयंट ऑफिस तुजे कडेन फिश ब्रिडींग करता तूं दाखयता पिसिकल्चर स्टोरी ना दीस आर ऑल द अंडर ट्रायल आतां हे तो पळयतलो 2 लेवल आहा पळय
2 लेवल आहा. आतां एक कितें आहा, भायलो लेवल आहा तो कोरगूट हां आनी भितरलो लेवल आहा जिरा रायस, सोना मसुरी आनी बासमती. 3 वरायटी आहा भितरल्यान. हय हांव कितें करतलो, जेन्ना दोनूय फ्लावरींग बराबर येतल्यो न्हू तेन्ना तांकां अशें एकठांय करून दवरतलो. हां नॅचरल हायब्रिडायजेशन, दीस इज नोन एज नॅचरल हायब्रिडायजेशन. प्रॉब्लेम कितें जाता, सोना मसुरी, जिरा रायस, बासमती तेंचे हें न्हू गोठो बारीक हां आनी ते कातरून आमकां ते पोलन काडचें पडटा. इमॅस्क्युलेशन म्हणटा ओके तें तितून काडपाक डिफिकल्ट जाता. म्हणटा हांव नॅचरल हायब्रिडायजेशन जाता जाल्यार पळयता, ट्राय करता. आनी दुसरें नॉर्मल हायब्रिडायजेशन हातीन करप म्हणजे कितें आहा, तें बासमती हें घेता, कोरगूट घेता, तेजो गोठो कातूचो पडटा, फ्लावरींग येता तेन्ना आनी तें इमॅस्क्युलेशन आनी मागीर पोलन तेज्या वरून तितून घालता. डस्टींग आमी डस्टींग म्हणटा, पोलन डस्टींग हय तें करून वयता. हय आतां ह्यो तुवें आतां हें खंयच्यान हाडलां, सीड्स खंयच्यान हाडल्या? कर्नाटकांतल्यान हाडला, बासमती ICRांतल्यान हाडला, सोना मसुरी आनी जिरा रायस. 3 वरायटीचेर हांव रिसर्च म्हाजो. कोरगूट इंटू बासमती, कोरगूट इंटू जिरा रायस, कोरगूट इंटू सोना मसुरी. ऑलरेडी कोरगूट इंटू बासमती म्हाजो जालो, हय तो आनीक करिना. हांव पूण तो तितलो हेजेर ना. आतां सोना मसुरी हें करपाक चड हें करपाना तूं कितें फुडें प्रोडक्शन चड करपाक करतलो न्हू, पूण तितूंतली वरायटी पयले तुका वरायटी जाता तेन्ना 1-2 गोटे मेवता, हय तितूंतले मागीर ते वाडप. सो इट विल टेक टायम. लॉट ऑफ 3 years म्हाका ह्यो काडल्या 3 वर्सां लागल्या. हय म्हणटा हो आपटी ही दिसता न्हू, हिंगा पासून म्हाज्या रिसर्चाच्यो ह्यो वरायटी ही ICRान घाल्या. दान 4, दान 5 त्यो म्हणजे सॉल्ट टॉलरंट. हिंगा सॉल्ट टॉलरंट एक्चुअली म्हाजे रिकवर जालें आतां. म्हाज्यान दुसरी वरायटी बरी वरायटी पासून लाव येता, पूण ICRाक सांगलां तुमकां जाय तें करून. वेरेज हें कितें आसलें न्हू, हांव वेजिटेबल काडटालो भरपूर, पूण प्रॉब्लेम कितें जालें, लेबर इतलो प्रॉब्लेम, कॉस्टली आसूं. आतां 600 आतां हाडटा पूण मेळोय ना. दॅट इज अनदर प्रॉब्लेम. मेळोय नाले म्हणटा तो नोंदणी काडपाक द बिगस्ट प्रॉब्लेम नोंदणी. ह्या वर्सा कितें चिंतलें हांवें, म्हणलें भात लायतलो आनी ऑल न्यू वरायटीज ह्यो कर्नाटक म्हाका बी उरोंक जाय न्हू. पयलें काम हांव कितें करता, एक्लामंडायज करता वरायटी, बेश्ट्यो हाडून हायब्रीड करिना. पयलीं हेजे 2-3 जनरेशनां पयलीं इंच्यान बी काडटा, म्हणजे तांकां सोयी जावंक जाय आमच्या क्लायमेटीची, आनी मागीर हायब्रीड करप. आतां म्हाका कडेन बासमती आतां 8-9 जनरेशनाचे आहा. So that is almost become a native of this place. हिंगा आतां 2 भाशेन दवरल्या परत. ही तुका बेश्टें उडयलां, रो मारला, हे 2 कुडके, हो जिरा रायस, हो बासमती, कशें परफॉर्मन्स करता ते, आनी ते ट्रान्सप्लांटींग. हाका नडणी आयला सर न्ही, एका नोंदणी आहा पळय, हो नोंदणी ही ती काडचें पडटा. ते सगळे आस्पेक्ट म्हाका आतां गमतलो जेन्ना लिवंक वयता तेन्ना. आतां तुका सांगना, ही म्हाजी आय हॅव सिलेक्टेड 1 वरायटी एंड अनदर इज दीस इज द वरायटी वीच इज सिलेक्टेड आउट ऑफ बासमती इंटू कोरगूट. बासमती इंटू कोरगूट ही एक वरायटी. हितूंतले 12 आहली टोटल, 12 झाडां. 12 झाडांचे ते दाखयता. 3 थिंगा व्हरोन लायल्या कित्याक खाऱ्याची हें करपाक, टेस्ट करपाक. आनी 9 लायल्या, तितूंतली 6 लायल्या, हितूंतली 3 लायल्या, आनी 6 तितूंतली 3 हितूंतली खूंय कुडतोरीन जे सांतान तेजे तो ग्रूप आहा तितून लायल्या व्हरोन ऑलरेडी. म्हाका थिंगा पासून टेस्ट करून. एक्चुअली आमी टेस्ट केन्ना करता, 5-6 जनरेशन जालें न्हू करता. दीस इज ओन्ली अबाउट 3rd जनरेशन. तरी आसतना हांवें पयलीं डायरेक्ट कित्याक शॉर्टकट जालें. दीस इज आमचो सायंटिफीक न्हू नॉलेज आहा. तरी एज अ BSc एग्रीकल्चर म्हाका नॉलेज आहा, पूण ते सायंटिफीक लेवलार हांव वचोंक शकना. म्हाका कडेन एसिस्टंट ना कोणा. ओके, पूण इवन ही क्लिक जाल्यार एक व्हडलो डेव्हलपमेंट जातलो न्ही सारको. हय जातलो तर लोकां खातीर. हय तेंच तें. म्हाका कितें कोरगुट्या कडेन हांव कितें पळयतां, कोरगूट आमचो व्हडलो जाता, पडटा, तांकां मिशिनान काट करूंक जाय. आय वॉन्ट टू मेक इट डू ऑफ. कोरगूटूच टायप, आय वॉन्ट टू मेक इट डू ऑफ. म्हणटा तुका सांगलें एक सीड मेवला, हांव तुका दाखयतलो आतां. सीड मेवला म्हाका तांबडे, बासमती तें लांब, आनी ताका बारीक कूस आसता. कूस कितें जाता न्हू, कूस तें पॅराशूट कहें. तें जेन्ना रोव मारता तें पॅराशूट कहें तें सकयल वयता. दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑफ द हॉर्न म्हणटा आमी ताका कूस. कूस तें पॅराशूट कहें सकयल बसता जमनीक, आनी त्या भाताक तें तर रोव मारतलो जाल्यार त्यो कूस इज इम्पॉर्टंट. एंड आय वॉन्ट टू मेक इट डू ऑफ.
ल्हान करूंक जाय आनी ते पॅराशूट येवंक जाय आनी तांबडो कलर आमी पळय पेजेक आमकां तांबडो कलर लायक जाता म्हणटूच तांबडो कलर म्हणजे तूं कोरंगुटाचे सगळे बरे एडवांटेजीस दवरपाक सोदता आनी ताका मॅच विथ आमचे बासमती तेजे खंयचे करेक्टर जाय म्हाका दोफ बासमती दोफ आनी वास येयलो जाल्यार कित्याक आमचे कंडिशन इज नॉट सुटेबल फॉर सेंट तुजो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफूल जालो दॅट विल बी एन रेवोल्युशन जावंक शकता हांव ट्राय करता एट माय लेवल इट इज व्हेरी फॉर मी इट इज बीग फॉर अदर पर्सन इट्स स्मॉल म्हाज्या लेवलार इट्स व्हेरी बीग गोंयांक फायद जावपाक शकता मागीर तो ट्राय करता हांव म्हणजे ऑलरेडी आय हॅव 2 वरायटीज वन इज वायट आतां तूं पळयतलो हांव दाखयतलो एक्झॅक्ट सेम ग्रेन भितर एक वायट इतर एक रेड हय सेम एक्झॅक्टली सेम हांव तुका आत्तां दाखयतलो म्हणटकीर हें हांवें कितें केलें अंदू म्हाका लेवल करूंक जाय आसली लेवल म्हणजे जेन्ना वेजिटेबल लायता न्हू उदक सोडलें जाल्यार लेवल आसलें जाल्यार सगळ्याक वयतलें म्हाका हेजो खर्च उणारतलो इरिगेशनाचो म्हणजे दीस टायम हें लेवल कशें करता म्हणजे उदक आसतना उदक भरता आनी सारकें लेवल करता सो दॅट उदक सगळ्याक एक कडेन सोडलें जाल्यार सगळ्याक पावता सो हे प्लॉट लेवल जातले सो खूब आसा मागीर तुमकां एडिटींग जाय तितलें करा तुमी हें तुका सगळें पावसाच्या उदकाचें सगळें हय हें पावसाच्या उदकाचें हें पळय चालू आहा आजून फुडेंय रोयतलो हें आतां म्हाजें भाताचें जालें भाताचें म्हाजें 2 हें आसा एक लेवल करपाचें कित्याक उदक आसल्यारूच लेवल करूंक भाजयेक लेवल करूंक मेळना आतां तें लेवल जालें मागीर भाजी रोवपाक इजी हय हें आतां तिका पयलीं लेवल नाशिल्लें हांगा पयलीं लेवल ना बरें नासलें लेवल नासलें म्हणटकीर म्हाजें तें आय फील दॅट आतां डांप केल्ली ही माती काडून डांप केल्ली हिंगा म्हणटकीर तेजो लेवल तितलो दुसरें हांवें तुका सांगलां लेबर इज अ बिगस्ट प्रॉब्लेम फॉर अस आतां तेका लागून कितें आय एम सर्चींग फॉर क्रॉप्स वीच कॅन बी ग्रोन इन खरीफ पावसान आनी गिमानूय आनी तांकां लेबर कमी लागता तितूंतले एक ट्राय करताय पळय काटाकोणी काटाकोणी हिंगा कोणूच लावचो ना आनी ते आयकोचो ना ह्या तिसवाडीन काटाकोणी आहा म्हणून आतां काटाकोणीक कितें जाय वेल ड्रेन सॉयल जाय ड्रेनेज बरी आसूंक जाय काटाकोणीक उदक उरपाक जायना उदक उरपाक जायना म्हणटा हांव कितें काय म्हाजें मातशें चुकलें फर्स्ट टायम हो मातसो उंच काडूंक जाय आसलो हांवें असो हय माझो म्हणटा आमी माझो म्हणटा काय मेर म्हणटा हय बांदी म्हणटा तो मातसो उंच जावंक जाय आसलो तेका लागून कितें जालें खूब हेका इफेक्ट जालो नाल्यार येन्ना तूं भरतलें आसलें सारकीं पानां आनी जितलीं पानां बरीं भरता तेका कोणगे चड जाता सो नेक्स्ट टायम आय ट्राय अगेन सेकंड टायम तेन्ना माझो वयर काडटलो म्हणजे माती सकयली काडून त्या वाटेन आनी ड्रेनेज तुका प्रॉब्लेम ना न्हू ड्रेनेज डायरेक्ट कोंड्यान सो दीस इज अनदर एक्सपेरिमेंट दुसरें हाका डिमांड आसा काटेकणीक रेट आसा 2000चें बी हाडलां हांवें 2000चें बी हाडलां आतां तुमी म्हणटाले 2000 चारय वाटेन घातल्या चारच ना 3 वाटेन अजून करूंक ना सायड सारकी तेका लागून उरलां तें कोत्तलो म्हणटच आतां तुमकां आनी एक सांगता जेन्ना हांव एक्सपेरिमेंट करता न्हू तेन्ना कितें तरी कारण आसता जें म्हाका हांसोनी कोण हांसल्यार जाता पूण फुडें ताजो वॅल्यू फुडें आसूंक जाय ना ओन्ली पीपल हू थिंक डिफरंटली तेच करपाक लागता न्ही हें पळय हें आतां तुवें पयलें मँगो आहा तें हय हेंचे सगळ्यांचेर गोंडा लायिल्ली आहा मँगो तुका ग्राफ्टिंग केलां हय ग्राफ्टिंग सीड आसता तेन्ना तें गोंड सिडलींग आसता तें गोंड पूण तूं म्हणटलो हांवें सिडलींग लायलां तेजेर पळय गोंडूच लायलां एक हुंयसाण मोलेंसाण हाडलां आमी न्हय आंबली म्हणटा न्हू न्हय आंबलेची हाडल्या खूंय मोलेंसाण घेवन येयलां आनी ह्यो दुसऱ्यो फोंडेंच्यो 2 आहा हिंगची आमची एक आहा हे फोंडेंच्यो 2 हे 2 आहा एका 2 आहा एकाकूच 2 भाशेची आहा तेका पळयतले तुमी तेका फुडें दाखयता त्या हेजेरूच गमतले पानांचेर आतां तुमकां कितें डिफरन्स दिसता ह्या पानांनी ह्या पानांनी ही दिसता न्ही ती हे दुसरी आंबली हय आंबली ही आंबली आनी ही आंबली पूण ही दोनूय एकाच घराची तेजी फोकाणां करता हांव तेजो नांव गिरीश कामत आमचो ऑफिसर तो तेका कडेन ह्यो दोनूय आंबल्यो आसल्यो तेका म्हणलें दोयी आहा ती सीमा म्हणटा तेजी बायलीचें नांव सीमा आनी हो म्हणलें गिरीश जॉयंट खंय केला हांगा केला हो पळय हो ग्राफ्टिंग हो पॉयंट हो पळय हो पॉयंट हो पॉयंट हो पळय हिंगाच बरी दिसता हो पळय हो पॉयंट 3 कडेन ग्राफ्टिंग केला 3-4 हय एका हें ग्राफ्टूच आनी हे मेन स्टॅम्प कसलो सिडलींग म्हणटा बी घातिल्ली परत हे पळय मातसो फुडें वच मातसो हिंगा हिंगा हे पळय आतां अशी बी घातल्या ह्यो बी एक घालूंक ना
1 2 3 थोडे कडेन 4 हांकां सगळ्यांक जॉयंट मारतलो मागीर व्हडली जावंक दितलो आनी हितूंतलो 2 काडटलो एकूच दवरतलो हाका दाखयता हांवें केल्ली आहा म्हणटा ही आनी जॉयंट मारलेली आहा ती दाखयता ही हें केली न्हू हिंगा जॉयंट मारल्या हाका मोठो येता मागीर आनी हो कसोच भियेना मागीर आनी तें कारण हिंगा एक केसर आसलो म्हाजो हिंगा मानकुराद आसलो आनी 3 जॅकफ्रूट ट्री आसली थिंगा व्हडल्यो हेज्यान व्हडली जाल्ली दाखयता तेजे मूंड आसतले म्हणटा त्यो ग्राफ्ट आहा तितली मेली एकान एक ग्राफ्ट मेले पूण जी म्हाजी हें आसली ते आतां सिडलिंगार ग्राफ्ट केल्ली अशें सांगता तशें ती उरली ही सगळीं सिडलिंगार ग्राफ्टींग आहा सिडलिंगाचेरूच सिडलिंग ग्राफ्ट आहा पूण दॅट इज अ डिफरंट पर्पज ज्यो ग्राफ्टींग इन सिटू आमी ताका इन सिटू म्हणटा म्हणजे जाग्यार खूंय जाय थिंगा सीड घालप आनी मागीर ग्राफ्ट करप ताका इन सिटू म्हणटा आनी ग्राफ्ट हाडून लावप भायर करप आनी हाडून लावप दॅट इज नॉट एडवायजेबल दीस इज माय कॉन्सेप्ट तूं असले वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट करत आसता हेका आतां बांदलेलें आहा हें सुटलें ना हें सुटलें ना हा हो पळय बांदलेलो आहा पळय हो दुसऱ्याचो हांडो बांदलेलो आहा हेका ना न्ही तिका सारको क्लियर मागीर दाखयता हो आतां ऑलरेडी जालो पळय जॉयंट जाले दोन ग्राफ्ट आहा 1 2 हिंगा जॉयंट जालो तेजो हें हांवें कातोलें मागीर ते फुडें वाडपाना ना तें वाडपाक ना तेका येयला जाल्यार दोतोर ना हिंगा पासून कातोतलो मागीर थोड्या दिसांनी एकूच जातलें तें आतां हेका 2 मुनां ओरिजिनल 2 मुनां आसतलीं पारीचीं तेजी कांय डिस्टर्ब करूंक ना डायरेक्ट ती जमनीन वयतली वेरेज ग्राफ्ट करता ती आमी डिस्टर्ब करता ही 2 डिफरंट टायपाची हय ती खंयची आसूं ती लायकना जो तूं मागीर हेजेर ग्राफ्ट करतलो मागीर ग्राफ्ट करतलो तो इम्पॉर्टंट हें आतां जालें ऑलमोस्ट ग्राफ्ट जालें तेजें दीस इज सिडलिंग ग्राफ्ट तेज्या फुडें ग्राफ्टींग करतलो ओके ही पळय हेजेर आतां 4 ग्राफ्ट आहा हें एक ग्राफ्ट हिंगा एक आहा पळय हिंगा एक आहा हिंगा एक हें हांवें न्हू बिचोली सावन हाडलां ते हें मेळोन आमचें खंयचें ते बार्देस मुसरात व्हेरी रेअर जाल्या तेका हो पळय हाडला आनी म्हाका कडेन खूंय नासलें रावपाक म्हणटा एकाच लायलो आनी हो आतां तयार जाता हो पळय हो आतां काडपाक कोत्ता हांव हो काडून दुसरे कडेन ट्रान्सफर करतलो ही आतां वरायटी हे मानकुराद पूण ही वरायटी बार्देस मुसरात हो आतां हेजो काडटलो हांव आनी आनीक ग्राफ्ट करतलो हेजें हय म्हणटा दीस इज लायक सीड बँक हें जीन बँक हितून 4 भाशेचे आहा 4 भाशेचे हांवें खंयच्यान काडून मागीर सेपरेट करूं येता एक पूण एकच झाडाक 4 भाशेचे आमी लागतले लागोंक शकता हय लागतले पूण म्हाका ते दे आर फिजिओलॉजिकल तांकां ते हें जायना एडजस्ट जायना सो यू कांट कीप टू मेनी मँगो फॉर एक ऑर्नामेंटल म्हणून करूं येता नॉट फॉर कमर्शियल पर्पज दीस इज ऑल स्टार्ट इतल्याच फुडें हांव कितें करता म्हाका कडेन समज एक मानकुराद बरो आहा हांव त्या मानकुरादाचे पारी काडून तेच पारी रोवन तेच पारीचे त्याच मानकुराचेर ग्राफ करूंक सोदता दीस इज एनादर एक्सपेरिमेंट की कोणाचे तकलेनूय येवचें ना सायंटिस्टाक पासून तेंचे तकलेन येवचें ना ते तुका कितें कितें सांगतले पूण म्हाजें कितें वयता म्हाजें कांय ट्राय करता हांव म्हण समज तो बरो जालो आंबे बरे जाले मानकुराद कित्याक रूट स्टॉकूय मानकुराद आनी तेका लायता तोच मानकुराद सेम आंबो मानकुराद दुसरो मानकुराद न्हू ज्या आंब्याचे तूं ग्राफ एडवांटेज कितें मागीर एडवांटेज आमी पळोवंक जाय दोनांचें सिंक्रोनायझेशन बरें जावंक शकता तूं तेजेच हें न्हू आनी तेकाच हांव तेजोच ग्राफ करता तेजेन बी कितें फायदो कितें जातलो एक फायदो म्हणजे ग्राफ जालें तुजें खंयची सीड तुका ग्राफ जायना खंयची सीड ग्राफ केल्या बगर दॅट इज नॉट अ ग्राफ म्हणजे बरो आंबो जायना हे आंब्याक बरो आंबो जातलोच पूण आनीक तेजे वयर कितें एडवांटेज मेळटा जाल्यार पळयता बाय ग्राफ्टींग इज ऑन द सेम मँगो सीड सेम मँगो ट्रीज दीस इज कोणाचे अजून तकलेन येवंक नासतलें आनी येवपाकूय शकना ओके बरें आतां दुसरी आमी झाडां कितें करता हुंची झाडां बरी लागोंक शकता ही आमी सॉल्टेड म्हणजे सालायन सॉयल म्हणजे हुंची झाडां म्हाका लोकांक रिकमेंडेशन करूंक शकता म्हणजे आतां म्हाका कडेन एटलिस्ट 8 तरी झाडां आसलीं 8 भाशेची 8-10 भाशेची आतां ही जामून ही खंय वेंगुर्ला सावन हाडल्या इथे ही सावंतवाडी सिलेक्शन म्हणून ती ही बर्दोली मोठी जामून आसता ती ही ग्राफ्ट आनी कोरंडा आनी कांटा म्हणटा ही पळय
हाल्ल्या 2-3 हाल्ली हांवें. हां काडना. हय. अरे एक पडलें दिसता 2 उरलेलीं. हां. ही काडना. हें आतां ग्राफ्ट. हें ग्राफ्ट. हें ग्राफ्ट आतां म्हाका पळोवंक जाय हिंगा सर्वायव जालें तें इवन दीस मच वॉटर हय. ही सर्वायव जालें. हो मेलो हें घाला केन्ना उदक पावसान आयिल्लें. इतलें पोरूं इतलें. हय. फॉर 20 days इट रिमेन. 20 days. केन्ना जायना फर्स्ट इन माय लायफ टायम फर्स्ट टायम पयला इतलें हय. उदक केन्ना इतलें उदक केन्नाच येयना. हां. इट वॉज वन्स दीस लायफ टायम एक्सपिरियन्स. आनी ही आतां भरतली एका आतां आय एम होपींग दीस इयर आय मायट गेट समथींग ग्रोन ती पळोवंक जाय वेदर तेका लायलें म्हणून झाड जायना. यू शूड गेट सम बेनिफीट. हांवें फार्माराक रिकमेंड केलें हांवूच नोका तें जाता तें दॅट इज ऑल्सो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मी. दीस इज वॉट आय एम डुईंग बिफोर फार्मर्स ट्राय आय एम ट्रायींग एंड टेलिंग द फार्मर्स बाबा दीस यू कॅन गो. बरें हिंगा न्हू तशेंच बेश्टी मेर आहली. हें पळय आतां ऑल तो हाऱ्याचो तो एका कुड्डो म्हणटा आमी कुड्डो हो हाऱ्याकूच जाता. हारी जमीन आहा तेकाच जातलो. ओके. म्हणजे हो आसा म्हाजे पूण वेरी रेर आतां काबार जाय तेलो म्हणजे हो सगळ्याक हारच कुड्डो मेवतलो तुका आनी कांय मेवचें ना. ताजो कितें यूज. तेजो कांय यूज आदी एक टायमार शेंद्र्यो करताले जाणा ह्यो व्हडल्यो लांब जाता तेजी शेंद्र्यो करताले ते सी फायदो सगळ्याचोच हा करूंक जाय आमी. म्हणजे हें वच न्ही तो वच आं वच तो ना हें दुसरें हें तोंड हें न्हू तें तुका दाखयता आहा तो दाखयता. हे पळय एका कांय नाहलें एका इल्लीशी मेर आहली उदक मोडोन सारकें वयर. म्हणजे जेन्ना हांवें हो केलो हो ते बांद घातला कितें हेजी माती काडल्या हिंगा घाल्या. म्हणजे आतां चान्स ना हारे उदक हारे तुका टँकय मेळ्ळी आनी बांदूय मेवलो. आनी बांदार तुज्यान व्हेजिटेबल रोव येता कोकोनट घाल्या पळय एक कोकोनट सगळे बॉर्डरीक कोकोनट म्हाका आतां 25 पयलीं जाणटेले अशें करताले न्ही. हय हितींग आसा पूण तेजो एकूय माड ना तेजेर. पयल्या जाणट्यांनी आमची बरो सिस्टम आहलो सगळं यूज करून घेताले. आमी खंय वचपाची गरज नाहली. आमचे शिकलेले न्हू तें डिवेलप केल्लें आमकां खूब जाल्लें. पूण आमचे भायले वॉटरशेड हाडणे पाणी आडवा पाणी जिरवा म्हणजे की तोय आमचे कडेन ऑलरेडी आसा सिस्टम आसा न्हू तोय आसा न्हू तीच तेमी सांबाळून दवरा तीच पाणी आडवा पाणी जिरवा म्हणटा तेच. आमचे एन्सेस्टर इतले इंटेलिजंट आशिल्ले. पाणी आडवा पाणी जिरवा सामके हातूंत एक्सपर्ट आशिल्ले. आनी आमी ते वोट काडलो. हे उदकान गिमान उदक उरता हें टँकाचें. हय 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 गिमा पाणी उरता. हे पळय हें आतां हो जाम तांबडो बरो दिसतालो 4 दीस फाटीं आहले जाम पडले. हय बरो दिसतालो. हें एक सर्वायव जालें. म्हाका हिंगा न्हू कोरपील आहलो म्हाका हिंगा हें आमचें आवळे आहलो हें आहली बिरण आहली भिंडा आहली हें आहली लिची पळय एक्चुअली खारे उदकांत जायना न्ही सगळें. येस तें दॅट इज वॉट आय एम डुईंग बिफोर टेलिंग पीपल बाबा यू डू दीस ही सर्वायव जाता तीच. हो तो येच दो जाम आहलो हे आमचो आवडो तेज्या डबल आहलो मेलो. हिंगा म्हाजो एक कावतो मेलो व्हडलो हेंच्या बाराबरचो कावतो मेलो हिंगा आसलो. बट कावतो मेला तो इट वॉज बेटर मुशींग सगळे ड्रम स्टीक घालेले. हे आतां सोडून दिले हांवें ते मेल्या म्हणून पळय हे ड्रम स्टीक आहले हिंगा सगल्याक. हय आनी तेंकां लागोंक फुलां येवंक कमेच जाल्लीं विदीन 6 months फुलां येयलीं बिफोर 6 months. म्हणटच दिसा ऑल माय थिंग खंयचें मरता खंयचें जाता हें मातशें लिंक करूंक जाय. तेका लागून हांव मातसो तुमकां यो म्हणपाक हें जायनाहलो म्हाका 4 दीस आहले. आतां कितें केलां पळय एक फार्मर म्हणटा तेका कितें जाय तेज्या फार्मान कितें आसूंक जाय एकूच भातार रावंक शकना कोकोनट. हांवें कितें केलें ती लायन मँगोज आमच्या पणसांक आयज बरो स्कोप ना आसत फाल्यां आसूंक शकता. म्हणटा म्हाका थोडे तरी सो 5 पणसांच्यो लायनी हिंगा 5 पणस हो गमलेस दीक आसना तोहलो. हो तो आहा तो इंडोनेशियांत तेच्या फुडें थायलंड आहा. एक आमचो लोकल हाडटलो लोकल खंयचो तरी सर्वान एक बेस्ट हें आहा पणस तेजें ग्राफ्ट करून हाडटलो. हय तशें 1-2 लोकल घालतलो उरलेले भायले अशें करून हे पणसाची आनी सगळीं कितें हांव युटिलायज करूंक सोदता. हेजें जें वत आहा न्हू पोंडाचेर तेंकां बागोवंक सोदता मातशें. म्हणजे पोंडार आदी आमची तोयी भाशा भुरगे वयर चडटाले आनी उडयो मारताले भुरगे आसतना जाणा तूं सेम सिट्युएशन आय वॉन्ट टू क्रिएट. सो दीस इज एडेड वॅल्यू फॉर दॅट. हिंगा
पण हें आतां मल्चिंग हेका मल्चिंग म्हणटा आमकां नोंदणी काडपाक खूब त्रास आसता सो मल्चिंग करून आमी लायत जाल्यार आमकां कितलो बेनिफीट आहा हे प्लास्टीक हे प्लास्टीक घालून एका घोल आहा सगळ्याक आनी हें प्लास्टीक 4-5 फावटी तुज्यान क्रॉप काडी येता एक पाट घातलें न्हू एका म्हाका कडेन अगर आहा दाखयता तो अगरान माती काडपाची आनी तितून हें भरपाचो कंपोस्ट आनी परत रोय दुसरें क्रॉप हें आतां भेंडे लायले भेंडे काडले हांवें हय केन्ना फाटल्या वर्सा काय फाटल्या वर्सा न्हू पावसा मातशें पावसान घाल्ले पावस पडटाच काडल्या हय पावसा पयलीं पळय तेदो व्हडलो पणस काय आसलो तेदो पळय हो थायलंडचो आतां हेका पासून कितें केलां न्हू हांवें हो थायलंड हो म्हाजी बेश्टी फूंट म्हणजे भिंगटाची एका आतां हिंगा जॉयंट मारतलो एका जॉयंट मारतलो म्हणटच तेका 2 रुटां जालीं एक ओरिजिनल रूट मेवतलें आनी तेका एक तेजें ओन आसतलें म्हणजे इट कॅन बी मोर दीस 2 रूट आसल्यार ते स्ट्रॉंग जाता फास्ट ग्रो जाता एकूच न्हू हेजें रूट ओरिजिनल हय हिंगा भिकण घालून काडला आनी तें कितें ग्राफ्ट तुमकां सांगलें ग्राफ्ट ताका दोनी एडवांटेजीस मेळटा एडवांटेज मेवती ती नॅचरल आनी नॅचरल हें इम्पॉर्टंट हें रूट हें रुटाक टॅप रूट म्हणटा न्हू डिस्टर्ब जावचें ना दॅट इज गोईंग डीप टॅप रूट आनी ग्राफ्ट आसा तो फास्ट ग्रो जाता तेजे ग्रो फास्ट जाता हेजो फर्स्ट मारता जाल्यार फास्ट ग्राफ्ट जातलो ओके पळय हिंगा तेच दळलो म्हाजो पणस आसलो तो मेला व्हडलो आसलो हय हो पणस म्हाजो मेला हिंगा व्हडलो येद्दो आसलो हिंगा आसलो थिंगा आसलो 2 आसले ते मेले सो पयलीं तुजी ही जी आतां लँड आसा ती अशी आशिल्ली असो कुड्डो जातालो कुड्डोच फकत आनी कांय ना ऑलमोस्ट बॅरन आशिल्ली बॅरन ऑलमोस्ट बॅरन न्हू बॅरन आशिल्ली टोटल बॅरन सो तुमी आतां हें ट्रान्सफॉर्म केलां हांगा कंप्लीट 100% विदीन हाव मेनी इयर्स पळय तो कुडको आहा तेका 12 एका 5-6 इयर्स सो दीस आफ्टर रिटायरमेंट दीस इज आफ्टर रिटायरमेंट एंड दॅट इज बिफोर रिटायरमेंट स्टार्ट केल्लो बट देर इज स्टील लॉट ऑफ वर्क आतां म्हाका हांवें तुमकां दाखयता आनी खूब वस्तू आहा त्यो या So you have showed that it can be transformed and not only that sustainable agriculture जातले सस्टेनेबल म्हणजे अशें न्हू भात लायलें भातात तुका कितें मेवपाचें ना म्हाका नाल्ल मेवतले म्हाका आंबे मेवतले म्हाका पणस मेवतले म्हाजी दुसरी आतां राउंड अ इयर यू विल गेट राउंड अ इयर एंड राउंड अ इयर यू कॅन प्लांट समथींग वेजिटेबल आतां कितें जालें पावसान तुका चान्सूच नासलो वेजिटेबल लावपाक आतां नाव देर इज सफिशियंट प्लेस टू डू वेजिटेबल इन द रेनी सिजन गिमान म्हणटा तुका सगळीच प्लेस आसता वेजिटेबल लावपाक वेजिटेबल आनी पल्स आतां तुका पावस न्हय हांव तांकां सांगतलो एग्रीकल्चर म्हाका थोडें हें नाशणें दी सिडलींग हांव कितें करता इल्लो जागो नाशणें लायता हाव इज द परफॉर्मन्स वील सी ऑन दीस दिता 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 म्हणटा हांव ट्राय करता हाडपाक कोणा कडच्यान तरी हांवें तुमकां सांगलें बेलगांव तुका सगळें हांगा वेगळे वेगळे हे प्लांट करून पळोवपाक जाय की बाबा कितें चलता आनी मागीर तें आमच्यांनी फार्मराक सांगो येता अदरवायज इट इज युजलेस तुमी सांगता तर शेतकाराक सांगोन कांय फायदो ना तेका एक्चुअली म्हाजें शो देम इट इज पॉसिबल ऑर एटलिस्ट टेल देम बाबा हें लावन म्हाका हें मेवलां आतां हांवें आनीक कितें केलां आमचें फेन्सींग आसा फेन्सींग आमकां उपयोग व्हडलो जायना हांव कितें म्हणटा फेन्सिंगार पासून तुमी आमच्यांनी बरे भाशेची भाजी काडी येता तुमकां एक एग्जाम्पल आसा हिंगा ही मल्टिपल आनी एका फेन्सींग हें केलें काय ना तुमकां 3 तरी क्रॉप येता 3 क्रॉप एका सुंगाचे 3 क्रॉप आनी दुसरें दीस इज एको फ्रेंडली तूं कांय करनाका इतलें कातर हें जालें काय ना खोटेलें काय ना इतलीं कातर काड गुटलाय लास्ट हें कर कंपोस्ट कर एको फ्रेंडली आनी प्लस आमकां हें कॉयर इंडस्ट्री आसा न्हू आमची हें काडटा ती कातो करतात तेका पासून स्कोप येतलो आमचे सगळे फार्मर यूज कर आनी ट्रान्सपोर्ट 400-500 रुपया बंडल स्कूटर घेवन यो आनी सगळो दोंगर कातरूंक नाका झाडां हाडूंक नाका ट्रान्सपोर्ट करूंक जाय हें नाका हितून आमच्यांनी बरे भाशेन हें आमच्यांनी माटोळी घाली येता माटोळी दाखयतलो हांव मागीर माटोव कसो घालता तो हें मागीर आतां आमची आनी एक इम्पॉर्टंट आमचे कडेन तें या आतां हें पळयत जाल्यार तुमी एक प्लॅटफॉर्म कशें केल्लें आहा म्हणजे आमचें कितें आसलें एक म्हाजो कॉन्सेप्ट कितें आहा एक बाबा आमकां खंय तरी एक एंटरप्रायज त्या शेतकाराक कसली तरी एक एंटरप्रायज जाय एक म्हणजे गोल्ट्री पोल्ट्री काव शेड कितें तरी ताका जर इनकम येतलो जाल्यार ते भाताचेर रावंक जायना म्हणून सांगलां म्हणटा दॅट शूड बी मल्टिपल थिंग्स एंड दे विल बी युजफूल व्हेरी युजफूल आतां आमच्यांनी 5च गोरवां आसत आमच्यांनी हो प्लॉट आहा तेजे 5 गोरवांक इजी सांबाळ येता कांयच प्रॉब्लेम ना
आतां सद्याक म्हाका गोरवांचें मातशें हें ना कित्याक प्रॉब्लेम कितें गोरवां म्हणजे कितें लायफ म्हणटा तुका यू हॅव टू टायम तेंकां तेंचें काम करूंक वखद दिवंक जाय फिडींग करूंक दूद काडूंक जाय एक फूल टायम मनीस फाटल्यान जाय फूल टायम मनीस आसा जर तुका जायना यू डोंट दे सफर द लायफ सफर बरोबर. सो वॉट आय इन्स्टेड ऑफ दॅट वॉट आय डीड आमी हें फोडर कॉमर्स केलें आमच्या गोंयान वी डोंट गेट ग्रीन फॉडर टू एक्शन इवन 25% आमच्या कॅटल आहा तितल्यांक आमचे कॅटल पयले सफिशंट ना जी आहा तेंकां 25% ग्रीन फॉडर ना म्हणटा हांवें कितें चिंतलां ह्या ते फॉडर हांव विकतलो दीस काम्स एट अशीं 4 रुपया ती कॉस्ट आहा 4 रुपया किलो म्हाका तर हेजे 3 रुपया पासून दीत वा 2 रुपया पासून दीत आय कॅन बी व्हेरी मच प्रॉफीट जितलें ह्या शेताक म्हाका प्रॉफीट जावचो ना न्हू इतले ह्याच प्लॉटाचे म्हाका इतलो फॉडर तुमी चिंता न्हू ते 2-3 झाडां कातरची 1 किलो जातलो एक कातरवशे मोर देन 1 किलो एकूच प्लांट आतां कितलीं प्लांट आहा ती पळय आनी दीस कॅन बी आफ्टर 45 days 45 days you will get another cut सो कितलो तुका प्रॉफीट मेळोंक शकता तो पळय तर मेंटेनन्स चड ना दिसता ना मेंटेनन्स फकत इल्लें सारें उदक हय जाता जाल्यार तुका बेटे यील्डाक तुज्यान कंपोस्ट कोण व्हरता तें मागीर कोणूय व्हरता आतां म्हाका ते डिएचे पाडे आहा थिंगा गोरवां आहा तेणी सगळ्यांक सांगलां आपूण व्हरता म्हणून तेका सांगलां म्हाका तूं पयशांचे पयलें हें कर आनी मागीर काट कर आनी ती धारवाड सायंटिस्ट तेजेर हें करता रिसर्च करता सो तेका लागून ऑगस्ट 10 येतली ती तेन्ना ती सांगतली आपणाक काडलें आपणाक जाय तें तुमी आतां कातरा म्हणून म्हणटा तेका एक प्लॉट कातरून दितालो ह्या दाखयता आतां हें तेंच हें फॉडरस हें तें पूण एट द सेम टायम पळय हे भाताची जमीन हिंगा भात जायना जाल्यार आतां सी द ग्रोथ ऑफ भात पासून जालें म्हणटा नॉट ओन्ली आय रिक्लेम आय डीड समथींग बेटर समथींग मल्टीपल हिंगा तर आतां सकाळ आहलें भाजी लावंक जाताली ना हिंगा भाजी लाय बनाना लाय तुजे पपाया लाय जाय तें लाय सो ही रिक्लेम लँड बेसिकली रिक्लेम लँड यू कॅन गो फॉर क्रॉप रोटेशन येते क्रॉप रोटेशनाक वचोंक जायना दुसरें क्रॉप लावंक जाय हिंगा तुज्यान दुसरी क्रॉप लाव येता एक्झॉस्ट जाली जमीन न्हू यू गो फॉर चेंज ऑफ क्रॉप ही माती तुमी येते हाजीच काडून हांगा घातल्या ही सगळी पोंडाची सो दॅट इज द रिलेवन्स ऑफ द ओंडो मारप तें रिलेवन्स यू आनी म्हाका तितून 1 लाखाचें तर नुस्तें काडी येता म्हाजें 1 लाखाचें आतां नुस्तें आहा भितर दाखयता राव तेंय दाखय अरे मातशें यो मातशें 5 मिनिटी हें घेवन येता हांव ओके थिंगा फीड घेवन येता आनीक म्हाजें इनोवेशन पळय म्हाका जेन्ना उदक येता न्हू भायलें आय हॅव ए प्रॉब्लेम दीस इज नाव ए स्लूज गेट मिनी स्लूज गेट हें आतां मातशी बंद केलें हांवें उदक म्हाका उरोंक जाय म्हणून तरी येता ही जेन्ना प्रेशर येतलो उदकाचो म्हाका भायलें भितरलें उदक भायर वचूंक जाय हें पळय हें जेन्ना भायलें उदक येता न्हू तें बंद जातलें भितरलो लोड जालो काय ना तें कमी जातलें म्हणटा म्हाका कितें उदक भितरलें भायर वचोंक जाय भायलें उदक भितर येवंक ना जेन्ना म्हाका उदक भायर वचोंक नाका तेन्ना हांव ब्लॉक करता ओके सो तुमी स्लूज गेटीचो कॉन्सेप्ट हांगा हाडला यूज केला ते हें वाल्व टायप हें ते वाल्व म्हणून वाल्व ना तेका इट्स अ सिंपल प्रिन्सिपल हें आमचें जोडो कितें हिंज प्रिन्सिपल हिंजाचेच जाला तें आतां हें यू कॅन इवन आतां लीक आहा न्हू ती पासून आमच्यांनी बंद करूं येता जाय जाल्यार म्हाका पूण आय डोंट फील कन्सिडर दॅट इज रिक्वायर्ड ओके ती एरिया आसा आमची न्हू तेजे 10% हांवें ओंडो कॉन्सेप्टान ओंडो मारपाचो 10% दीस कॅन गो अप टील 20% बट 10 to 15% आय थिंक इट इज आयडियल कित्याक तितली एरिया तुका जाली तुका माती तितली मेवली आनीक तुका प्लेस जाली जे प्लेसीर कितेंच जायना आहलें थिंगा तुज्यान फीश आनी फीश आय कॅन टेल यू हांवें तुजें सांगयता जे फिशाचे तुका इनकम मेळटलो न्ही इट वील बी मोर दॅन डबल वॉट यू वील गेट फ्रॉम पॅडी आनी ती एरिया कन्सिडर करची इट इज एटलिस्ट 10 times मोर दॅन पॅडी आतां 300 स्क्वेअर मिटर तुका पॅडी मेळटली तेजे फीस एटलिस्ट 10 times मोर दॅन पॅडी सो वाय नॉट एड ऑफ दीस कॉन्सेप्ट एवरीवेअर आणि प्लस यू गेट वॉटर इट इज इरिगेशन वॉटर हार्वेस्टिंग वॉटर हार्वेस्टिंग जालें इट इज रेन वॉटर हार्वेस्टिंग रेन वॉटर हार्वेस्टिंगूय जालें तितून देन ग्राउंड वॉटर टेबल तेका सांगता तेंच ग्राउंड वॉटर टेबल तुजो मेंटेन जातलो आनी इट वील पुश द सलायन वॉटर बॅक
हिंगा जेन्ना फ्रेश वॉटर आहलें न्हू सलायन वॉटराची इनसायड हे आहा इंग्रेशन आहा न्हू इनसायड इंग्रेशन वील बी पुश्ड ओके आनी एक एडवांटेज दीस सरावंडींग हें आसा कोण ती एसिडिटी आसता एसिडिटी टेंड्स टू गो डावन म्हणटच सरावंडींग जी एसिडिटी आहा इट गोज डावन लेवलाक वचून बसता सो दॅट इज एनफ सो मेनी एडवांटेज ऑफ दीस एंड यू कॅन प्रोटेक्ट लायक म्हाज्या बॉन्ड घातलो न्हू युअर फील्ड इज प्रोटेक्टेड सलायन वॉटर इफ अनदर पर्सन पूट your field is protected, your double protection, his one protection. If another person build another bond, so multiple protection. अशें आमच्यांनी करूंक शकता. बरोबर. आनी हे कसले कसले नुस्तें आहा? हें आतां घालना पळय सद्याक आमी एक्सपेरिमेंटाक घाला रोव कटला कावंदुरां आसा कावंदुरां आसलेलीं आसा ती आतां भायर मेळना पळोवपाक हे वयर येता कावंदुरां भितर आनी कावंदुरां इज फीड ऑन ते कितें आपणाचें नॅचरल फिडींग आसता तेंकां फिडाची व्हडली गरज पडना तेंकां तेजे फकत ते जीव भितर आसता तो वाडूंक जाय तेका लागून आमी थोडे फीड कसले उडयता हेजो कुंडो बारीक कुंडो भाताचो आनी पेंट ग्रावंड नाटाची ही घालून ते नॅचरल जीव आहा तो वाडूंक जाता सो ते कावंटरा तेजेर फीड जाता. आनी हे काटला आनी हे रोवू तुका डिमांड आसा? एका डिमांड आसा ते एक्चुअली नॉर्थ इंडियन एंड बेंगाली तूं आतां पळयतलो पणजे जावन तुका 4 कडेन दाखयता खंय बसता तालिगांव खूब जाणां हय तालिगांव कालाफ्रा बसता रिबांदार बसता पणजे 4 कडेन आहा बस स्टँडा कडेन. ते केन्ना विकल्या हे काय हाजे पयलीं? ना दीस द फर्स्ट टायम पयलो जेन्ना एक्सपेरिमेंट केलो विथ नॅचरल कांय घालूंक नाहले आमी कितलें जाता कितें तेन्ना बरें काडलेले 20-25 किलो काडलेले पूण हे आतां घाला म्हणटा आमच्यान एक्सपेक्ट करूं येता एटलीस्ट 200 किलो हेजे. केन्ना रेडी जातले? या अनदर 4 months to 6 months. आतां ते म्हाका ते सांगतले हाव टू हार्वेस्ट इट वेदर टू रिमूव द वॉटर एंड हार्वेस्ट ऑर बाय सम नेट ऑर समथींग वील सी आफ्टर्स ते अजून हें करूंक ना. ओके. हेतून हांव चोणाकूच ट्राय कोता सो माय लास्ट एम इज चोणाक एंड कावंदूर बिकॉज आमच्या लोकल हेका पॉप्युलेशन कितें फीश आहे तें फीश आमी करूंक जाय दॅट इज माय लास्ट एम. ओके. आतां हे 2 वर्सां ते कोत्तेले कोण ICR. So let them do. ICR experiment करता. हय. In the meantime I learn from them. हांव शिकतलो तेंचे कडच्यान हय न्हू मागीर म्हाका एक्सपिरियन्स येतले ते फुडें कितें करूंक जाय न्ही. ओके या मातसो यो कुशीक म्हणजे कांय ना प्लास्टीक घट आहा ती जालें आमचें जालें.